তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত
अब इसके बाद मुशर्रफ हसन को मैं दावत देता हूं। मुशर्रफ हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولولا بأس الله الناس كرههم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত আজকে আমার
বসে থাকা ডান এবং বাম পাশে শিক্ষক মন্ডলীগণ, আজকে আমার সামনে বসে থাকা দূর দূরান্ত থেকে এসে দিনদার ইসলামিক বিকাশক ছোট বড় তালিবে ভাই সকল, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয় বস্তুটি নিয়ে এখানে দণ্ডায়মান হয়েছি সেই বিষয় বস্তুটির নাম হচ্ছে ভারত স্বাধীনের মুসলিমদের অবদান। हम अपनी जान की हम अपनी जान की আজকে আমরা লক্ষ্য করি এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষদের সাথে স্বাধীনতা প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যেমন গোলাম আজাদ করা, কাউকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা ও পরাধীন মানুষদের সাথে স্বাধীন করা, বোঝা যায় আল্লাহর নিকট মস্ত বড় নেকির কাজ হয়। আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ছেলে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটাই চান। এবং যারা স্বাধীন সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা করে, যারা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রাম প্রকৃত করে, তারাই আজকের সমাজসেবী, তারাই আজকের সমাজসেবী। ভারতবর্ষের ইতিহাস সংগ্রাম বৈরবরণ 1947 খ্রিস্টাব্দে 15 আগস্ট আমাদের এই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। সত্য সম্মানিত, যারা এই সময় ইংরেজ জালিম অত্যাচার থেকে এই দেশকে যারা স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, আজকে তারা নিশ্চয়ই ধন্য, আজকে তারা নিশ্চয়ই ধন্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলছি প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বের বুকে বিশ্ব রেকর্ড, ভারত একটি উন্নতি হিসেবে পরিচিত। এখানকার মাটি খুবই উর্বর, খাদ্য ফল ও ফসল এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য এখানে ছিল বড় বড় কল ও কারখানা। সুদক্ষ কারিগর দ্বারা জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য যেমন এখানে তৈরি করা হতো নিত্য নতুনের পোশাক। সুরক্ষিত সম্মানিত, যেহেতু বিশ্বকে ভারত ছিল একটি উন্নত দেশ, এখানকার সোনা রূপা পণ্য দ্রব্য তাই বিশ্ববিখ্যাত। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য ও কেনাকাটার জন্য ভারতে আসতো। সুরক্ষিত সম্মানিত, 1599 সালে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড থেকে একদল ইংরেজরা ভারতে এসেছিল। সুরক্ষিত সম্মানিত, 1599 সালে সর্বপ্রথম ইংরেজরা ভারতে বসে তারা একটি ব্যবসা তৈরি করার জন্য এবং তার একটি কোম্পানি খোলার জন্য
अब इसके बाद अब्दुल कबीर को मैं दावत देता हूँ वो माइक में आए और अपना बात करेंगे। namide Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al هذا البلد آمنا وارزقني وبني أن نعبد الأصنام. محترم सदर मजलिस, हकाम, साहिबा, मुस्लिम, असातिज़ाए किराम, मेहमानी ग्रामी और मेरे सामने बैठे हुए इनकी प्यास बुझाने वाले दूर दराज से आए हुए आज की इस अंजुमन में मेरा मौजूद ये है, हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की कुर्बानी। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कैसे कब्जा किया। क्या आप जानती हैं अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए किन तरीके अपनाए? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर आबाद हो गए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कारोबार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में तिजारत के लिए शाही इक़ामत हासिल की। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बादशाहों और शहंशाहों को बिगाड़कर हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने प्लासी जंग 1757 और बसंत जंग 1764 जीतकर हिंदुस्तान पर तसल्लुत कायम किया। अंग्रेजों ने 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। आजादी के वक्त मुल्क की आबादी तकरीबन 36 करोड़ 10 लाख थे। कितने? 36 करोड़ 10 लाख थे, जिनमें से मुसलमान 3 करोड़ 50 लाख लोग मुसलमान थे। मुस्लिम कितने थे भाई? 3 करोड़ 50 लोग मुस्लिम थे। उनमें से बहुत से मुसलमानों ने मुल्क की आजादी के लिए जंग में और बड़ा किरदार अदा किया। जद्दोजहद आजादी में मुसलमानों का किरदार। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे भाई? मुसलमान थे। मौलाना हजरत मोहम्मद कौन थे? मुसलमान थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे? मुसलमान थे। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह कौन थे? मुसलमान थे। यूसुफ महरानी कौन थे? मुसलमान थे। अशफाकुल्लाह खान कौन थे? मुसलमान थे। टीपू सुल्तान कौन थे? मुसलमान थे। बेगम हजरत महल कौन थी? मुसलमान थी। सब मुसलमानों ने मिलकर, महिला ने मिलकर देश को आजाद किया, मुल्क को आजाद किया। क्या भूल चुके? अल्लाह की कसम, अगर मुसलमान आगे नहीं बढ़ते तो ये आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान होता, अंग्रेजों का मुल्क होता, अंग्रेजों का देश होता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हम मुसलमानों ने मुल्क की आजादी में हम कुर्बानी दी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अंग्रेजों के खिलाफ कई तहरीकों में हिस्सा लिया और इन्हें जेल में डाला। इस खातिर से गए थे, हिंदुस्तान के खातिर से गए थे।
इकट्ठा किया और मुस्लिम ने अंग्रेजों को बुलाया। अपने मुल्क भारत के माजी परिवर्तन वाले अशफाकुल्ला खान कौन के भाई मुसलमान थे। इस कुरान पर आजाद होने की क्यों जरूरत है? सारे कुरान इस वक्त हम आजाद हिंदुस्तान में जिए। 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1985 को हमारा मुल्क जमहूरी हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने गवाही दी है 200 साल के कुर्बानियों के बाद आजादी का एक दिन देखना नसीब। भारत का चप्पा चप्पा खून से लाल गई। आजादी तक लाखों साल उलमाए अवाम और खवास में जान और माल की कुर्बानी। अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, काला पानी के दर्श उठे रखा। मुसलमानों की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सबकी गई। ईद के दिन साबितपुर की पत्नियां पूरी बस्ती तबाह और बर्बाद कर दी गई। अपने मुल्क के लिए सबसे पहले मुसलमान की कुर्बानी दी। सबसे पहले मुसलमान ही सबसे पहले पेश किए जान और माल की कुर्बानी किया। पूरे जोश और जज्बे के साथ मैदान पर कूद गए। ना जान की परवाह की ना माल की परवाह की। सिर्फ देश को आजाद करने का मकसद था मेरे प्यार से। जब तक किसी साल ने क्या एक कहा है, जब बड़ा वक्त गुलशन को हमने दिया, जब बड़ा वक्त गुलशन को हमने दिया, अब भारत आए तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं, अब मुसलमानों का काम नहीं मेरे प्यार से। अंग्रेजों के जुल्म सितम को बर्दाश्त किया, जेल की सख्तियों को सहा, जंगल और व्यापारों की जिंदगी गुजारी, जान और माल को कुर्बान किया। इसलिए हमारे खातिर, आपके खातिर, हिंदुस्तान के खातिर दीदी बच्चों की मोहब्बत को क्या किया। इसलिए हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान के खातिर फांसी के फंदों को चुना। इसलिए हमारे खातिर, आपके खातिर, हिंदुस्तान के खातिर आपके सोनों में गोता लगाया। इसलिए हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान के खातिर अंग्रेजों के नंगे बदन को मार पड़ू किया। इसलिए हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान के खातिर। मेरे प्यारे साथियों, हम मुसलमानों ने उनकी आजादी में हमने हिस्सा लिया। ना तहरीक छोड़ूंगा, ना कुरान छोड़ूंगा, ना तहरीक छोड़ूंगा, ना कुरान छोड़ूंगा, ना इस मिट्टी को छोड़ूंगा, ना एक पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिश कर ले मिटाने की, तुझे करनी है जितनी कोशिश कर ले मिटाने की। ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा, ना हिंदुस्तान छोड़ूंगा। आगे मैं अल्लाह से दुआ है कि तमाम मुसलमान भाई रही अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद अब्दुल जब्बार को मैं दावत देता हूं वो आए माइक पर अपने सलाम के साथ। बैठो मेरे पास अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين মাননীয় সম্মানিত আমার পাশে মুস্তাকা শিক্ষক মহাশয় এবং আমার সামনে মুস্তাকা ছোট বড় তালিম ভাই সকল, আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়বস্তুটি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছি সেটির নাম হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা এবং মুসলিমদের অবদান কি। সম্মানিত ইমানদার ভাইরা, 1947 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কবল থেকে আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। অতএব সারা ইতিহাসে আমরা মুসলিম সংগ্রামের নাম খুঁজে পাই না, অথচ এটা অস্বীকার করার কথা নয় যে ভারত সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান বেশি। কেননা যারা বীর মুজাহিদদের পরিশ্রম ও রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে নিরাপদে বসবাস করছি। অতএব মাদ্রাসা মসজিদ এইগুলোর প্রতি আমরা আমল করতে পারছি। মাদ্রাসা মসজিদ এইগুলোতে ইসলামী তালিম, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে, এটা তাদের একটা অবদান। তাই তাদের অবদানকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাই প্রথমে আমাদের জানা দরকার যে এই সম্পর্ক আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ ছিল একটি অন্যতম দেশ। ভারতের তৈরি কাপড় ও অন্যান্য জিনিস খুবই ব্যাপকভাবে বিক্রি হতো। অতএব ভারতের অন্য দ্রব্য ও বহুমূল্য ব্যবহার হতো, খাস করে বিদেশিদের নিকট আপন দেশের চাইতে, বিদেশিদের কাছে আপন দেশের চাইতে ভারতের অন্য দ্রব্য কাপড় ও অন্যান্য জিনিস খুবই বিক্রি হতো। তাই ভারতের ব্যবসায়িক শিল্পপতিরা বিদেশে গিয়ে কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা প্রচুর লাভবান হতেন। সুতরাং সকল ব্যবসায়িক কোম্পানি অধীনে কাজ করতে লাগে। আর ভারতের ব্যবসায়িক শিল্পপতিরা নবাবেরা ইংরেজদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ধার নিতেন, ইংরেজদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ধার নিতেন এবং ধারের বিনিময়ে তারা জমি জায়গাগুলো তাদেরকে বন্ধক রাখতেন। এই করে করে ইংরেজদের কাছে অনেক জায়গা জমি তাদের আয়ত্তে চলে আসে। আর ইংরেজদের উপরে একটা লোভ লালসা, সম্পদ লুট করা তাদের একটা লোভ লালসা জাগে যে আমরা নবাবদের সমস্ত সম্পদ লুট করে নিয়ে, সমস্ত আমরা জায়গা জমি লুট করে নিয়ে আমরা ইংল্যান্ডে চলে যাব। এটা তাদের একটা মনের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা, সম্পদ লুট করা বাসনা জাগে। অতএব বন্ধুরা, আমাদেরকে এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে
অতএব বন্ধুরা আমার ভারত স্বাধীন করতে গিয়ে এই যে আমরা দুনিয়াতে ভারতে বসবাস করছি, ভারত স্বাধীন করতে গিয়ে আলেম ওলামাগণ অনেক বীর মুজাহিদরা শহীদ হয়ে গেছেন, অনেক আলেম ওলামাদেরকে জেলে বন্দীবস্ত হতে হয়েছিল। তার মধ্যে একজন মাওলানা ফজলুল হক পায়রাবাদী, তিনি 1797 খ্রিস্টাব্দে ওয়াজহার প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি ভারত স্বাধীন করতে গিয়ে তাকে জেলের মধ্যে বন্দীবস্ত হতে হয়। তাকে একটা আন্দামান জেলে পাঠান, তাকে জেলের মধ্যে এমন একটা ছোট্ট কামরায় এমন একটা ছোট্ট ঘরে রাখা হলো যেটা ছিল শাস্তিজনক প্রতিমার, যেটা ছিল শাস্তিজনক প্রতিমার। এবং সেই ঘরের মধ্যে এমন একটা জেলের মধ্যে রাখা হলো যে পায়খানা ছাদের মতো, যখন বৃষ্টি হতো তখন পানি পড়ে সেই ঘরে জমা হয়ে যেত। আর একটা দুঃখের কথা যে মাওলানা ফজলুল হককে জেলের মধ্যে হাফ প্যান্ট এবং ছোট্ট জামা পরিধান করতে দেওয়া হয়েছিল। তাই বন্ধুরা এবং খাদ্য হিসাবে তাকে দেওয়া হতো নানা রকমের সিদ্ধ মাছ, এবং তাকে নানা রকমের সিদ্ধ মাছ যেটা দুর্গন্ধময় সেটা মুখে দেওয়া যেত না, যেটা মুখে দেওয়া অযোগ্য। এবং তাকে মাঝে মধ্যে পানি মিশ্রিত রুটি দেওয়া হতো। সেই মাওলানা ফজলুল হক সাহেবকে এবং ঠান্ডা পানি পরিবর্তে তাকে গরম পানি দেওয়া হতো। সেই গরম পানিতে কিছুক্ষণ রাখা হতো, তাহলে সেটা ঠান্ডা হয়ে যেত, কিন্তু তাকে সেটা শুরু দেওয়া হতো না। তাই বন্ধুরা সেই মাওলানা ফজলুল হক সাহেবকে এমন একটা ছোট্ট কামরায় এমন একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী করানো হয়েছিল। সেই ঘরে কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিল না, সেই ঘরে কোনো প্রদীপ কোনো কিছুর ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে তাকে অন্ধকারের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হতো। এবং প্রায় তাকে কামরার নিচে আসমান সামাছি এইভাবে প্রায় 10 হতো, আর সে ছটফট করত। এবং তাকে ভিতরে হাত করে মারা হতো, এবং তাকে সেই এমন করে মশা মাছি আঁচড়ে প্রায় দংশন করত যে সে ছটফট করত। এবং তাকে সেই মশা মাছি আঁচড়ে দ্বারাই আঘাত পাওয়ার কারণে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত, তার চুলকানি তাকে ইয়ালাইতে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। তবে বন্ধুরা কিন্তু সেখানে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে কোনো ডাক্তার কোনো কিছুর ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে ডাক্তার যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আর দুঃখজনক কথা, সেই মাওলানা ফজলুল হক সাহেবকে দিনের বেলায় মেঘে কাজ করানো হতো, সেই দিনের বেলা মেঘে কাজ করানো হতো। অতএব আমি শেষবেলা আলোচনা করব হে রব্বুল আলামিন, এই ভারত স্বাধীন করতে গিয়ে আমরা বসবাস করছি অনেক আলেম ওলামাগণ, অনেক বীর মুজাহিদরা রক্তের বিনিময়ে শহীদ হয়ে গেছেন, অনেক আলেম ওলামাগণকে জেলে বন্দীবস্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করিও, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। इसके बाद अब्दुल कादिर को मैं दावत देता हूँ, वो माइक पे आएगा और अपना परिवार पेश करेगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalamu ala ibadihi alladhina asrafu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi khudul azza wa muqaddasat alladhina tawallahu lakum wa la ta'tadu ala al-malikum hatta bil khasirin. Janab Sadr Majlis और माज़रत हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और मेहमानान गिरामी और दूर दराज से आए हुए अज़ीज़ उलमा,
आज की सालाना तकरीब अंजुमन में मेरी तकरीर का मौजूद है हिंदुस्तान के आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां। हिंदुस्तान के आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां, इस उन्वान पर बोलने की जरूरत क्यों है? अज़ीज़ाने गिरामी, इस वक्त हम आजाद हिंदुस्तान के जी रहे हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कवानीन लिखे, तकरीबन 200 साल के मुसलसल कुर्बानियों के बाद आजादी का एक दिन हमें देखना नसीब हुआ। भारत का चप्पा चप्पा खून से लाल है। आजादी का नाम आजाद गुलामा और खास करके जानो मान की कुर्बानी दी है। अंग्रेजों ने
রহমত করতে আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম।